जय जगन्नाथ। हे भक्त समाज आसंतु जानिबा अच्युतानंद दास श्री महापुरुष अच्युतानंद दास कर जाई फूल मालिका। जाई फूल मालिका 100% माने 100% सत्य हेबाकु जाउछि एवं आगकु हेबो, किंतु से इंडिकेट करी माने इनडायरेक्ट सब रखिसंती। सेइति पई तांको पंडित माने तांको आकरण को ठीक भावे प्रदर्शन करि न पारनथिबारु कोन जगह रे या हेउ नाही, किंतु पांडित्यर शिखर रही परिवर्तन दास लिखिले सेही परिस्थिति के जन्मे तांकर सही बुझाई फूल मालिका हुआ जो ग्रंथ ताको काटी पारिबे नाही। आसंतु पंच सखा जुगर कवि महापुरुष अच्युतानंद दास कृत जाई फूल मालिका नेबा शुणु। जाई फूल मालिका या प्रथम भाग द्वितीय भाग पुणी आसीबो। आपण मानक भल पाइबा रहिले निश्चिंत आसीबो। सुन रे भाई मन कली जुग भविष्यत पुराण जाई फूल कहु अच्छी हुआ सावधान बेल आशा कर नाम हृदय भज से छंदा चरण जाई फूल जेबे देखिबु पद्मनयन ऐकांतिक भक्ति कर गुरुंग सेवा कर तत्पर जाई फूल तुही न भूल माया संसार सद्गुरु नाम स्मर तेरे भव सिंधु होइबो पार जाई फूल बेगे लंगोड़ी साधन कर भगवान दृष्टि आगे खेलछंती परा भक्त संगे लो जाई फूल थरे देख तांकु लयंगे आसुअछि कार बेड़ शपथ दिन जीवन जाई फूल बेड़ुसर चक्र एक कर भैरवी देव ठकी चमकी पड़िब सारा मूलक जाई फूल तही नष्ट हेब तुकाक लागिब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जाई फूल पृथ्वी हुई जीवनार कर। या तो होची भक्त समाज देश देश मध्य युद्ध लगी कड़ी युग समाप्ति शुभारंभ करने जाऊँगी। अच्युतानंद दास कौन मसीह से कही ना से केवल काले यही अंतिम कड़ीर अंतिम समय यही सब घटो कहते भारत रे हाण काट करबल जाई फूल गुड़ी गुड़ा तुही बरसिब ओडिशा युद्ध स्थान कटकर चौद्वारटी जानल जाई फूल तही वही बरकत पुण जुबरा ठारू जटणी यह मध्य गोड़ होइब पुणी ल जाई फूल सेही भांगिबे दैत्य धरणी जाई फूल शत शत कोठा घर पोड़ी जड़ी हेब किनार खार जाई फूल
ତହିଁ ଶୁଣିବୁ ବେନି କର୍ଣ୍ଣର ଯାଇ ଫୁଲ। ହଉ ହଉ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା। କୋଣାର୍କରେ ଯେ ଆଉ ସହିବ କେ ଅବା ଯୁଦ୍ଧର ଦାଉଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦୃଷ୍ଟି ମାରି ଦେବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ ହାଣ ଗୋଳ ହେବ ସେହି ବେଳରେ ଯାଇ ଫୁଲ। ତୁହି ଦେଖିବୁ ଏହା ନେତ୍ରରେ ଅଛୁଆଁ ଲୋକ ଯେ ପୁଣି ଦେଉଳ ଭିତରେ ପଶିବେ ଜାଣିଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେହି ମୋହନ ଗାନ୍ଧୀର ବାଣୀ ସତ ସତ ଯମଦୂତ ଛାଗଳ ପରାଏ ହୋଇବେ ହତଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ କଟଇ ଅସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ କିଏ କରିବ ଦୁଷ୍ଟ ଦାମନ ଯାଇ ଫୁଲ। ଯାର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ ବାସୁଦେବ ହେରା ଗୁଆରି ସାଇରେ ପ୍ରକଟ ଧରାଟି ବହିବ ଖରଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ଯାଇ ହେବଟି ସେଇ ବେଳରେ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶ ମିଳି ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେଟି ରେଳରେ ଭରିଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବଟି ପାଶୁରୀ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନେ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇଗ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଦ ଯାଇ ଫୁଲ। ତହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ ସେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମ ଯାଇ ଫୁଲ। ତହିଁ ଭକ୍ତ ମିଳେ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସପ୍ତ ଦିନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭେ ଛତିଆ ଧାମ ଯାଇ ଫୁଲ। ଠାବ ଭକତ ମେଳ ସେ ସ୍ଥାନ ତହୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ପୂଜା ପାଇବେ ଯାଇ ଫୁଲ। ଏହା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଏକ ହେବେ ମୋହନ ଗାନ୍ଧୀ ଆୟୁଷ ଯବାନକ ଯୋଗ ହୋଇବ ନାଶଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ଭାବ ଏକଥା ମିଥ୍ୟାନ ଭାଷ ଟିକିରା ଗୋହିରୀ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ ସେ ହୁଲ ଭଲ ବୋଲିଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦେଶ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ମାଳି ଉଟ ପୋଖରୀ ଉପରେ ମହାଘର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେଠାରେ ଯାଇ ଫୁଲ। ସଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେହିଠାରେ ବିରାଟ ଦେଶ ଯେ ଜାଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ପୁଣଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦେଖ ସମୀ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରମାଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଜମାନିରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ଅତି ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇ ଫୁଲ। 12 ମାସରେ କେତାକୁ ପାରେ ଭୁରୁଶ୍ରବାଚିନୀ ଦେଶ ଜନ୍ମ ଲଭିଛି ଭକତ ବେଶ ଯାଇ ଫୁଲ। ବୀର ପାଗ ବାନ୍ଧିବ ରସ ଆମେରିକା ଓ ଲଣ୍ଡନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତହିଁ ଭକତ ଜାଣଲ ଯାଇ ଫୁଲ। ବେଳ ଆସିବେ ଦିନ ସେଦିନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଇ ଭବ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ବରସ। ଯାହା ଭକ୍ତ ସମାଜ ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସମାଳିକାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।